अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दुनिया में हर दिल एक जैसा नहीं होता। कुछ दिल दुनिया के शोर में खो जाते हैं और कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने लिए चुना होता है। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, अल्लाह से लगने वाला दिल दुनिया से उकता जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही लोगों की जिनका दिल अल्लाह से लगाने के लिए बनाया गया है और जिन पर अल्लाह ताला 5 खास निशानियां जरूर जाहिर करता है। नाज़रीन मोहतरम, ये निशानियां दौलत या शोहरत नहीं बल्कि बातिन की तब्दीलियां हैं। अगर इनमें से कुछ बातें आपको अपने दिल में महसूस हों तो समझ लीजिएगा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खामोश पुकार है। पहली निशानी, दुनिया से दिल उचाट हो जाना। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, जिसे अल्लाह मिलने लगे उसे दुनिया छोटी लगने लगती है। सुबहान अल्लाह। ऐसे लोग दुनिया में रहते हैं मगर दुनिया के नहीं होते, महफिल में होते हैं मगर दिल तन्हाई में होता है। दौलत, शोहरत और तारीफ वक्ती खुशी देती है, दायमी सुकून नहीं। उनका दिल बार बार ये सवाल करता है, क्या यही सब कुछ है? ये बेचैनी बीमारी नहीं, ये जागने की अलामत है। अल्लाह पाक बंदे को अपने करीब लाने से पहले दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालने लगता है। दूसरी बड़ी निशानी जो अल्लाह के खास बंदों पर जाहिर होती है वो है तन्हाई महबूब बन जाना। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, अल्लाह वाला हजूम में भी तन्हा होता है। ऐसे लोग शोर से भागते हैं, तन्हाई में सुकून पाते हैं, रात की खामोशी उन्हें खींचती है। ये लोग अक्सर छत की तरफ देखकर सोचते हैं, खामोश आंसू बहाते हैं, बगैर मांगे दुआ कर बैठते हैं। ये तन्हाई उदासी नहीं बल्कि अल्लाह पाक की कुर्बत की तैयारी है। तीसरी वो निशानी जो अल्लाह पाक अपने खास बंदों पर जाहिर करता है वो है दुआ का खुद ब खुद निकल आना। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, जिस दिल में अल्लाह बस जाए दुआ खुद बन जाती है। ऐसे लोगों की दुआ लफ्जों की मोहताज नहीं होती, सजदे में आंसू बन जाती है। दिल ही दिल में वो दुआ आपके निकल आती है। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, या अल्लाह बस तू राजी हो जा, और जिस पर रब राजी हो जाए वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। ऐसे लोग जिन पर अल्लाह पाक की ये खास निशानी जाहिर होती है, ये लोग मांगते कम हैं, सुपुर्द ज्यादा करते हैं। ये दुआ का आला मकाम है नाज़रीन मोहतरम, जहां बंदा अपनी मर्जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर देता है। चौथी बड़ी निशानी जो अल्लाह के खास बंदों पर जाहिर होती है और वो इस निशानी को अपने अंदर महसूस भी करते हैं, और वो निशानी है दुख में शिकवा कम और अल्लाह की तरफ रुजू ज्यादा। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब का फरमान है कि अल्लाह पाक अपने बंदे को तोड़कर नहीं जोड़कर आजमाता है। ऐसे लोग दुख में चीखते नहीं, सब्र में ढल जाते हैं। सुबहान अल्लाह, क्या मुकाम है अल्लाह पाक के खास बंदों का, जिनका दिल अल्लाह पाक ने बनाया ही अपनी मोहब्बत के लिए है। ऐसे लोग सवाल कम और अल्लाह की ज़ात पर यकीन, तवक्कुल और भरोसा ज़्यादा रखते हैं। ऐसे लोग जानते हैं कि ये भी अल्लाह पाक की तरफ से है। उनके दुख उन्हें अल्लाह से दूर नहीं करते बल्कि और करीब कर देते हैं। ये जो नाज़रीन मोहतरम अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, जिन्हें अल्लाह पाक अपने लिए ख़ास कर लेता है, ये फिर दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, आजमाइश में भी अपने रब से राबता नहीं तोड़ते। ये बल्कि ना
اور زیادہ اس کیفیت میں اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں جن کا دل اللہ پاک نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہو اور ان کا دل بنایا ہی اس لیے گیا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ پانچویں اور آخری بڑی نشانی جو اللہ کے خاص بندوں پر ظاہر کی جاتی ہے وہ ہے دل کا نرم ہو جانا۔ سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جس دل میں اللہ پاک آ جائے وہاں نفرت نہیں رہتی۔ ایسے لوگ جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں نا، جن کا دل چن لیا گیا ہوتا ہے، جن کا دل بنایا ہی اللہ رب العزت کی محبت کے لیے جاتا ہے، ایسے لوگ جلد معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، بدلے والی اور انتقام والی سوچ ہی نہیں رکھتے، دل اپنا صاف رکھتے ہیں اور اپنی نیت کو بھی صاف رکھتے ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک سخت دلوں میں نہیں رہتا۔ ان کا دل کمزور نہیں بلکہ روشن ہوتا ہے جن دلوں میں اللہ رب العزت کا بسیرا ہو جائے، اور وہ دل بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کائنات سے محبت کریں گے، اپنے خالق کائنات شہنشاہ کائنات سے محبت کریں گے۔ ان کا دل بنایا ہی اسی لیے جاتا ہے۔ ان کا دل کبھی بھی دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتا، دنیا میں مگن نہیں ہوتے۔ ایسے دل ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا یقین اور توکل اور بھروسہ اپنے رب پر اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ آزمائش میں بھی وہ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہمیں توڑنے نہیں بلکہ بنانے آئی ہے۔ تو یہ خاص نشانیاں اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں موجود ہوتی ہیں جو وہ اپنے خاص بندوں پر ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر یہ نشانیاں آپ کو اپنے اندر بھی محسوس ہوں نا، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی علامتیں اگر خود میں آپ محسوس کریں تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے آپ کے دل کو چنا ہوا ہے اپنی محبت کے لیے، اور آپ کا دل بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں۔ ناظرین کرام، اگر دنیا آپ کو بے معنی لگے گی، تنہائی اچھی لگتی ہے، دل بار بار اللہ کو یاد کرتا ہے، تو گھبرائیں نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ اس نے آپ کے دل کو منتخب کر لیا ہے۔ اور سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ جسے اپنا بناتا ہے اسے سب سے پہلے خاموش کرتا ہے۔ اور آخر میں درود شریف کی برکت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان دلوں میں شامل فرمائے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد کے لیے اور اللہ پاک کی محبت کے لیے دھڑکتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔